Good morning. Ayan, mao ni atong buhaton human pamahaw. Ayan. Maglimpyo, mag-vacuum. Then dali ra man kaadyo ning paglimpyo diri akay kuan, vacuum ra. Wa nay daghang silhigonon, vacuum ra. Wala mi silhig. Pag human akong vacuum, napa ako karon sa master's bedroom. Pag human ako og vacuum at tanan, gikan diri sa master's bedroom, adto sa balcony, sa sala, sa mga kwarto sa mga bata, sa dining, hangtod na sa kusina, sa CR. Ka-vacuum na tanan. Nya pag human og vacuum, pag human na pud nato ani vacuum, kuan na pud ta, unsay nga ani, mag-mop na pud ta. Dili man kaayo budlay ning trabaho ang kanira manggong atong kinabuhi nga OFW ang nakakuan ra ani kani pamingaw layo sa pamilya. Pero ang mga buhaton diri magdepende ra pud sa mga amo. Ang buhaton diri kuan ra kaayo hugaan, dili man bugat. Carry ra kaayo na to ba. So ayan, mao ni akong buhat sa buntag, maglimpyo, mag-vacuum, mag-mop, ang rapo, then maglimpyo sa CR. Duha man ni ka CR diri Nga pag human na pod mga alas 11 balik na po ko sa kusina aron magluto og paniudto. Sige lang ta og luto ano. Makasugod ko diri og panglimpyo mga alas 9 kay magsugod ko og luto dali alas 5 pa ko magsugod og luto mga alas 5 pa alas 5 man ko mga mata then magkuan pa then makasugod ko diri as kusina mga 5:15 kay akong amo nga lalaki sayo na sa makaon mga size pa daghan pa rin sa mga kaon kaya dili lang kay usara ba sa na pa mga drinks na mga basta niya magluto pa ko og pang lunch niya pamahaw daghan ko og buhaton mo na nga alas 5 pa ko magsugod ako diri tikaw-tikaw sa kusina. Then pag human ako og kuan kana mulakaw na akong among lalaki magdali ko na og ligo mga 6:30 makaligo na ko ana. Then pag human ako og kaligo magdali-dali na po kog balik sa kusina kay naapa ko panglutoon na pod kay naapay akong amo nga babay o silulang ako ang lutuan o pamahaw. Mauna nga mahuman jud ko diri sa kusina hini kabuntag mga alas 8 kapinhapit na alas 9 nga alas 9 na ako makasugod og panglimpyo diri sa balay. Then basta maglimpyo na ang mahuman na ang CR kanya at the same time maglimpyo ta nagatuyo ko na ato ang makina sa kuan ang laba washing machine. So, ayan, buntag na nako mabuhat kay dili man kuan ang paglaba no kay ato ra man ikatuyok sa washing machine. So, mao na mahuman na nako mga hinayhay sa buntag. Kinilig ka alas 11 na pod sa kuan. Busy na pod ta og hikay sa kusina para kaniudto na pod. So, ayan ani ka busy ato ang kinabuhi kada adlaw magsige og pa sa oras. Then daghan-daghan may apod ko lutoon og udto mga tulo ka putahe kay naaman lagi ning ako ang amo diri then human na po ko sa kusina mga ni alas 12:15 na then human na po ko diri sa kusina mga 1:30 human kay ato pa man ang limpyohan mahugas ko sa plato sa atong mga nilutuan then manglimpyo pa sa kusina. Then pag humana pod ana og luto og paniudto ay humana po nato sa kusina og panglimpyo then naana po tay daghang mga pilonon kanang plantsahonon o daghan kaay tag pangbuhaton. And then mao ni atong kinabuhi sa ka-maid daghan tag buhaton kada adlaw. And then mga 2:30 na pod mo adto na punta sa market, mamalit na punta og para panihapon. So ayan mabalik ko diri sa balay mga
mga 3 something before 4 o'clock na anak ko dili sa balay gikan nang umpra og panihapon dun og usahay pod mag grocery pod ko og naay mga kuwang dili sa kusina. So mga before 4 o'clock na abot na po ko diri sa balay. Then pag abot na pod nako diri sa balay, magsugod na pod ko upang hagpat sa mga lutuonon para panihapon para dili kay kukuan, dili kayo busy ba anam-anam mon hinay-hinayon. And then mga alas 5 busy na pod ka ita magsugod na taglutuan ang alas 5 kay mga on good midari mga 6:30 kinahanglan na anak ko hinukad sa lamisa. 6:30 in the evening ready na ang panihapon kay naa mi lola sayo kay mukaon niya og before 6:30 na nagpaso-paso na si lola naglili na diri sa kusina og nahuman na ba ko og kuan. So mao na nga sayo na ko sugdan diri hikay sa kusina para dili kay ko ma-pressure ba kay naa na si lola magpaso-paso lagi na siya kung kuan mga alas 6 na kapin. So ingon ani ka busy atong kinabuhi daghan katag mga apsunon kada adlaw. So feel nako is dali ra ang oras nako diri tungod sa kadaghan sa trabaho. Dali ra ang oras nga kana bang moabot, dali ra mulabay murag kuandra kilab-kilab ra ning mga kaurasan diri kay tungod sa kadaghan sa trabaho. Then pag human na pud nako diri og luto, mga onmi mga 6:30 ready na, mga on na manihapon. Then napajoy second batch nga kaon kay ang napay akong amo pudlain nga moabot. So mao na kaduha ko mag-serve sa gabi kay dili na sila magkadungan og kaon. Unya pag human daghan pa ta kay mga hugasan, mga nilutuan nato, mga kinan-an, daghan kaayo. Unya ato pang limpyuhan ang kusina. Then pag human na pud nako og limpyo sa kusina before kinahanglan before 9 o'clock makalabay nako og basura kay nang ang basura diri na ami time limit nga dili siya pwede mag labay og mulapas na og alas 9 kay ang basura kuhaon og alas 9 sa gabi then dili pwede nga naay mastak nga basura diri nga overnight kay mabaho. So mao na nga ang kuan diri nga kinahanglan before 9 o'clock malabay na ang mga basura kay para walay mastak nga basura overnight. So mao na nga paningamutan ako nga mahuman jud ko diri sa kusina makalabay og basura before 9 o'clock. Then pag human ako diri og limpyo sa kusina, mag-prepare na pod ko og kanang unsa ni para pamahaw pang-andamo na nako kay para hinigmata nako ini kaugma largo na og trabaho di na ta matagbaw og pinsar-pinsar og unsa katong panglutuon. So ayan, before ko musol sa akong kwarto naka-ready na natanan ang akong mga lutuonon hinig kaugma sayo sa buntag. Ayan, ingon anak ka busy ang atong kinabuhi diring dapita. So ayan, kay kanang kinahanglan nga dili na ta mandar-mandaran ba tiguwang na biyatan no nya nanarbaho ta. Lihok ta sa angay nga panglihokon. So mao na nga taud-taod na ta dinhi ang kuan atong amo kay di man ta magpamandar. In short, responsible responsable nga katabang dapat. So ayan, maura to ang akong ikasaysay wa paghapon ko na human og panglimpyo. Nag-vacuum na ko nagkuan ako nag-map na ko ani nga time. So ayan murag hinay-hinay na siya nga porma kay ang akong video is kanang na minus-minus ba. Then ako na siyang gipahinayan. So mao na nga mura ko nag-slow motion. So ang inyong pananaw maingon kaya ba ang iyang trabaho. So ako na siyang gipahinayan para maabot og taas-taas ang ako ang video. So
Ayan, mao na ginay-hinay pero sa tinuod ana perti na kong pinaspasay kay nag-apas ta ani sa oras kay pag human ako ani og map sa kuan sa saug maglimpyo na pod ko sa duha ka CR then kanang duha biya ni ka CR akong limpyohan nya ako pa nang pangkuskuson ang kanang mga glass wall ba sa bathroom bitaw kay naay mga agi sa kuan lama-lama so mao na ako ginang kuskuson para limpyo og humot so mao na nga kontento ni ako mga kaamuhan wag na sila na konsumisyon sa ilahang katabang kay buotan ng dako so ayan maorat to daghang salamat and enjoy watching wala pa na mahuman na pay 1 hour kapin kuan so ayan daghang salamat og mauni ang kinabuhi nato dinhi ang mga OFW. Thanks for watching everyone. Thank you so much. Enjoy.